السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم باكسيوب. Toujours on continue sur le cours ديال la dérivation, l'interprétation géométrique. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نتكلموا على les demi-tangentes parallèles à l'axe des ordonnées. Donc إمتى كيكون عندنا واحد tangente parallèle à l'axe des ordonnées. Donc si f est continu en x0, donc هذا هو x0 البوان اللي غادي نخدموا عليها في كاع لي كا x0. بيان سور هنايا عندنا f de x0 et ici f de x0. Donc هاد البوان اللي غنتكلموا عليها هي m0. CF est continu en x0 ou limite ديال f de x moins f de x0 le tout sur x moins x0 quand x tend vers x0. mais في هاد الحالة غادي نهضروا à droite. donc à droite هنايا في هاد اللوكا هادي في هاد الحالة كنقولوا بأن x supérieur à x0 يعني من جهة اليمين. إلا كان هاد الليميت est égal plus ou moins l'infini في هاد الحالة اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا واحد لا طونجونت باراليل à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire أن سي دو اف غيكون في هاد الحالة داير بحال هكا. هذا هو سي دو اف. دونك il admet واحد la tangente parallèle les axes des ordonnées اللي هو OY. donc la même chose هنايا في هذه الحالة, c'est-à-dire غادي نخدمو هنايا à gauche. donc إمتى غادي يكون C de F représente واحد la tangente comme ça. donc هذا هو C de F. donc هاد C de F admet واحد tangente parallèle à l'axe des ordonnées. هاد الحالة عندي limite ديال f de x moins f de x0 le tout sur x moins x0 quand x tend vers x0. mais في هاد الحالة x est inférieur à x0 يعني في الجهة ديال اليسار. donc هي إلا كانت indéfinie c'est-à-dire plus ou moins l'infini. في هاد اللوكا هادي كيكون عندي واحد لا demi tangente parallèle à l'axe OY. donc الحالة الأخرى هي إلا كانت واحد C de F définie sur واحد l'intervalle de centre x0. donc هنا في هاد donc C de F داير بحال هكا مثلا, ومن هاد الجهة كذلك داير هكا. donc هذا هو C de F. donc في هاد الحالة كيكون عندها واحد demi tangente à droite ou à gauche ou parallèle à l'axe des ordonnées, à l'axe des ordonnées. donc هنايا في هاد الحالة راه عندي limite f de x moins f de x0 de tout sur x moins x0 quand x tend vers x0. donc في هذه الحالة من جهة اليمين ومن جهة اليسار, من جهة اليمين ومن جهة اليسار عندي f de x est égal à l'infini يعني plus ou moins l'infini. donc في هذه الحالة كيكون عندي هاد سي دو اف عنده واحد لا طونجونت باراليل à l'axe دي OY. donc في الحالة الأولى عندي دلتا tout simplement est égal دلتا, l'équation ديال دلتا هي x est égal à x0 pour tout x supérieur à x0. في الحالة الثانية عندي دلتا, l'équation ديالها هي x est égal à x0 mais avec x inférieur à x0. وهنايا في هذه الحالة عندي tout simplement دلتا
l'équation ديالو غادي تكون هي x est égal à x0 pour tout x appartenant à i. L'intervalle de définition, l'intervalle, les f définis عليه. Donc هادو هما les équations ديال هاد la tangente هذا. Donc ناخذ واحد l'exemple. كيف ما قلنا ناخذ واحد l'exemple. Exemple. Donc soit واحد la fonction f qui associe x avec racine ديال 1 moins x carré. وغادي ناخذ x0 في هذا الكا هي est égal à 1. Donc d de f عندنا في هذه الحالة هو l'intervalle fermé moins 1 1. Donc هنايا هاد la fonction هذه il admet واحد une tangente parallèle à l'axe des ordonnées en x0 est égal à 1. Donc nous vérifions le cas. Donc pour vérifier, il suffit de calculer la limite de f de x moins f de 1, le tout sur x moins 1, quand x tend vers 1. ولكن x سيكون inférieur à 1 يعني من جهة اليسار بويسكو عندي هنا الانترفال ديالي هو moins 1 1. دونك غادي نخدم في هاد الجهة هادي من جهة اليسار ديال 1. دونك غادي نشوفوه واش إتيكالا بلوز أو موان لانفيني. هذا هو السؤال. دونك في هاد الحالة غادي نحسبو هاد لو تيرم ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1. نحسبوه. Donc f de x moins f de 1, le tout sur x moins 1, est égal à racine dièle 1 moins x carré, moins f de 1. f de 1, il y a 0. Le tout sur x moins 1. Donc, il a جينا نديرو la limite ديال هذه في 1. Donc, غتعطيني 0 sur 0. C'est une forme indéfinie. Donc, اش غندير فيه هاد لوكا هادي. Donc, يتيكال هنايا كما قلنا racine ديال 1 moins x carré le tout sur x moins 1. Donc, نضربو fois 1 moins x carré. عندي x هنايا appartient لهاد l'intervalle يعني 1 moins x carré il est positif donc il est défini. ونقسم على الرacine ديال 1 moins x carré. D'accord. Donc في هذه الحالة شنو غادي يولي عندي؟ غتولي عندي هاد f de x moins f de 1 على x moins 1 est égal هي 1 moins x carré puisque عندي هادي positif donc la valeur absolue ديالها هي 1 moins x carré. Et là x moins 1 fois 1 sur racine ديال 1 moins x carré. Donc هنايا عندي هادي 1 moins x carré est égal moins x carré moins 1 على x moins 1 fois 1 sur racine ديال 1 moins x carré. Donc هذه واحد المتطابقة هامة ديال x plus 1 fois x moins 1. دونك هنايا غتولي عندي غنختزل x moins 1 غتولي عندي هي moins x plus 1 fois 1 moins x carré. D'accord. Donc هذا هو الكالكول ديال هاد f de x moins f de 1 على x moins 1. Donc إلا درنا ليميت ديال x quand x tend vers 1 من جهة اليسار. دونك لا ليميت ديال هادي غتولي هي ليميت ديال moins x plus 1 fois racine fois 1 sur racine ديال 1 moins x carré quand x tend vers
طون فيغ ان من جهة اليسار. دونك هنايا نعوض هنايا ب اف اكس ب 1 غتعطيني هي موان 2 على زيرو. هنايا عندي زيرو بليس، دونك موان 2 سيغ زيرو بليس هي موان لانفيني. دونك فينالمون كنلقاو بان هذا إتيكالا موان لانفيني. دونك هاد لا فونكسيون هادي ادمي واحد لا طونجونت en x0 est égal à 1 qui est parallèle à l'axe des ordonnées.